makanyan muna hanggang bayo mayari itang oras. Sabi na nga kitang teksto, kitang detailed na, metong oras bayo mayari na itang obra, minaw siyang pasibayo. So, apat la po kanyan dening grupo, derening magobra, na may pangakuan na mabayaran kitang karampatan para karela. At malagwat salita po, anyang datang na yung takdang oras, para mabayaran na po itang kailangan or karampatan para karela, inahos na po ning mikibanding gabon itang kayang katiwala or itang kayang siguro katulong na rin to or abe na rin po ne, ausan mo nala at ibiye na yung karampatan para karela. Nino po retang minuna ng pepaglinya or inahos. Reta pong tawlin, retang tawling may awos, retang meto nga oras bayo mayaring obra. At sunod-sunod po, katatawli lang, mirinan, sahod, or bayad, detang mumunang talapagobra or workers, laborers na inawos na nining mikibandikeng mulahan. Ngayon siguro na abang makapilala, sisilip na itag usual na usual na senaryo, sisilipan na lalawenda, pila ning biyena. Na kasi karela, baluda na yung biyanay meto nga denaryo. O neng, kaya pong kakatamong teksto, dinanala mo naman, meto nga denaryo. Anyang mo muna, alapang reaksyon. Buri ko sabihin, alapang bulong-bulungan. Keng kilub-kiluban na siguro, siguro, mas maraguling ibiyena. Kasi nung ketang kaluwatan na nitang karelang pegobran, sinabi na nitang talapamahala, dendakang metong nga denaryo O ning syempre, minunala po ka rin. Ikit da itang oras, o andyang aliman itang eksaktong oras, ikit da itang panahon na di natang larening atlong bahayong grupong magobra. Anya makanyan la pong mag-expect. O nanganyang karas-karela, balo tamong pasibayo keng teksto, same amount of denari, itang binyena, nining talapangasiwa, or mikibandiking gabon. Anya, atin grumble, sabi na kayong scripture, kayong English, atin bulong-bulungan, atin magreklamo lo, bakit pare-parehas lating gapan? Ngayon, ining pakibat na po, nining talapamahala, wari, bikasundo tamo na metong mong denaryo, mabiyeke ka, da ka lalamangan na ng makanyan, da ka, bala mo, gugulangan, da ka pupuraitan. Kasi iting api sabi tamo. At bala mo, pag marokan mo pa na maging kong mayap, maging kong generous, kasi dinenan ko la, mga lalo ka, makantita. Putang babasan kaya po ining scripture ini, kalupa na po itang sasabihan ko nandin, every now and then, apin po ini itang akakwa kong message na, kung tutuusin po, kayarian na ning Diyos, nung idala tayo po keng realidad na ning iglesia, idala tayo po keng espiritual abagen, king kakatamong pakiharapan, wari po kayarian na ning Diyos, makanita naman na, it doesn't matter nung minuna ka keng kasalpantayanan, nakakadua ka keng kasalpantayanan, alam mo, alay pong first place, alayang second place, alayang third place. The moment na for example, reta pong kakatamong care group leader, reta pong kakatamong care group leader ken, wari po atin tamo pong kanya-kanyang grupo and at the same time, every VCS or reta nga liwaliwang activity na ning church, atin mission, atin tamong reach out, wari magobra ka, bang kanita, midagdagla, nereng kaladua, aliwaman tang midagdag lareng bilang pero ing peka-concern mo, midagdag lareng kaladuang adala mo king Diyos. At apin po itang work na gagawan tamo na pwedeng, for example po panupaya mo po ka rin makatwa tamo po, ila po rin minunan Siyempre, ila rin kaya katamong pioneer mo. I mean, kening panahon na ini na mababiyela pa. Naman po rin sabihan na, ila mo retang karampatan na makatanggap ketang kayarian na ning Diyos. Even dening anak ka mga lati na magumpisa pa mo, may turuanan, king amano na ning ginong Diyos, karampatan lamo naman miyabe king kayarian na ning Diyos. Neng minsan, makalungkot, na king kakatamong kilub iglesia, alim mo kang kilub iglesia minsan even kareng workplace yu po, kareng kanya-kanyang field, magkaroong self-entitlement. Itang entitlement na nung nukarin maluwat na ako keni balo ko na yung galawan keni balo ko na yung pasikot-sikot keni, balo ko na yung obra keni, kay but for example, atin data nga bayo. Minsan,
daratang kaya katamo itang selos potang o kaya naman itang inggit potang akakita mong itang atensyon minsan na tsukarela o kaya naman itang obrang gagawan mo dati kay ba't di natangini gagawa na nanini minsan magkaroong comparison ito itang makalungkot abage no which is minsan nung lalawen mo kaya nga bilang Kristiyano may sent out kaya magdala ka kaya ng kilob iglesia. Pero makalungkot nang minsan daratang tamo po ketang makantitang bagay. At yung tamong self-entitlement na, ali, maluwat na ako, Kenny. Ako dapat ako dapat ing masunod, Kenny. Retang makanita pong bagay. Makanita kayo palaging akakit itang scripture before, which is, ako naman po di-disregard ito. Uling inkayarian na naman talaga ng Diyos, ikatamongan po, kayabe ka rin. Aga na kaya po niyang makapako yung Jesus ne. Ken Cruz, wari, itang metong nangabe, itang manako, sabi na, Ginoo, potang at suka kayong paraiso. Ganakan mo kuha na. Itang oras mo naman na ito, di ba? Sabi na, kayabe, dakaan ang makanya ng Ginong Diyos. At itang metong din pong bagay na makalungkot, kaya ni pong kakatamong scripture na pag-aralan, minsan, nakatamong kaluwat, nakatamong kakaluwat, king kasal pantayanan. Nakatamong kakaluwat, nung ka rin ka man po siguro luklukan na makaluklok niya ng oras ay nine, maluwat na kang makaluklukken, marakal na lang pastor, jaknesa, laiko, reng tinalakad, keneng pulpito ngay ni, or keta pang nung aliwaman po ini original na church na, marakal na lareng sermon na meramdam, marakal na lareng aral a meramdam, pero makalungkot neng minsan, bala mo alang panyulong, ketang kekang personal akasal pantayanan, ketang kekang personal a growth bilang anak na ning Diyos at bilang metong atalasal pantaya. Tangkayin ang minsan pa mo, nakatangka pag maragulen ay maluwat na akong Kristiyano. Ay maluwat na akong Metodista. Ay maluwat na akong talasal pantaya. Ay maluwat na ako keng iglesyang ayta. Pero potang surian na kaning Diyos, potang surian da ka rin aliwang tao, potang lalawan da ka rin aliwang tao, nang minsan retang malambat, ila pa rin maging sangkan, o bakit ngayon panahon na rin marakala rin mama ko, marakala rin masusugat, marakala rin mitatakid, marakala rin enabisang loob. Kasi nang minsan po, makakalingwan, itang baging pegaralan tamo niyang mumuna pa, or mapalyaring may kalingwan, mapalyaring mo talaga linob, mapalyaring tamo mo talaga seryoso, ketang bagay ay na, hey, kasanting na ning sermon, pastor, ay kasanting na po nitang sermon, na nitang dalaw tagapagsalita tamo, ang gaya ketang masanting. Kaya pin po nandin, makanita kaya pong binanggit kaya kayo, naking Christian education, ing pong malagwang paralan, para tumatakya po, king kaya katamong BIT, kailangan dadalame, pagka-BME, may yakit kaya ka, mag-correct ka, mag-rebuke ka, and at the same time, tatanggap ka po ketang ketang mag-rebuke, and at the same time, tatanggap ka ketang correction. Uling last Sunday na ng Pastor Pao, bali, nabegi, may papaaga kami po rin kaya nakan ketang last care group. Bali po bilang metong anak po na talapagobra, anak ko pong katula, anyang mabasahan kong destino, kay bating destino ko, pulong masleya. Ayoko po pagkamalyan, ali dahil keng church. Ingmo muna ako pong palaging lalawin, potang reading of appointment, nino rin partner ko. Nino po rin kayabe akong talapagobra. Akit man, achoy Jack Jill, achoy Pastor Don, achoy Pastor Pao. I am saying this, ali po dahil daramdaman do, ali po dahil ila rin kayabe akong talapagobra, pero pag maragul ko po kaya kayo ito, nakapamilatan da, na pegkalob na ning Diyos, king biya ko mismo bilang talapagobra, mababiyasa ko, at baloy po sobrang I appreciate ko itang partnership na biniyana ning Ginong Diyos, kaya kami. Kaya pinbalaan po kanini, mapili kami itong bitis, mapipili kami kasi, pulingad, king kaya kayong kabaluan, baliyo po itang anang kanyaman king pakiramdam na magobra ka king ubasan or king kayarian na ning Diyos na reng abe mo tutulid da ka, reng abe mo susopan da ka, reng abe mo sasabianan da ka pag atin mali, reng abe mo sasabianan da ka potang usto hini, o kaya naman I appreciate da ka kasanting na ning gewa mo, makiramdam la.
And I believe not only to us bilang metong a worker po, pero ikatamo po as a whole congregation. Ita po ing malagong bageng dadala na kaya katamo ning mensahe na ning bie, nanungno ka rin bilang metong a iglesia, atin maluwat, atin gitna na, atin magumpisa pa, atin pang emakantita kabaluan. Different po itang balo tamo, different po itang experiences tamo, different po itang gifts tamo. But I hope, despite of that differences, makapag-build tamo pong metong a congregation na nungno ka rin, aliya mumuna itanglag yung Pulong Masle United Methodist Church, pero mumunaya itanglag yung Jesus. Mumunaya itanglag yung Ginu, ne? Mumunaya po itang Ginu, aliwa po ing church, bayo ing church ing Ginu. Ne, bayo reng tao ing Ginu. Bayo reng talapagobrang makadistino ka rin ing Ginu. Bayo retang sets of councils na makalukulok ka rin ing Ginu. Iya po lagi ing mumunang dili. So, potang lalawin mita, ita-itang mumuna ko pong palaging babalikan na reflection. Na message na in kayarian na ning Diyos, it's for everyone. Ne? Kaya katamuyangan po, anya magsumikap tamong mimisip, miyaliwaliwang strategy, na paulit-ulit tamo pong manigaral king Biblia, uling every now and then, midadagdag lareng miyembro tamo. Every now and then, maranop lareng miyembro tamo. At manintun la, ketang spiritual growth, nanungno ka rin, aliya mo ngeni, ne? Aliya mo panandalian. Pero tuloy-tuloy po, mapaklod, king buong all the days of his or her life, at suya ita, mabiyaya. Ating mabiyaya kasalpantayanan, darakalya po. Ngeni, kanako pong pengarit kaluguran na kapatad, bayo kaya po ariyan nining reflection na ita, na ingkayarian na ning Diyos, kaya katamayangan and everybody is welcome, ala pong self-entitlement na ako mong magaling, ako mong pwede, ako minuna, ala pong makantita, buri ka pong idala kaya kayo in new learnings ko po kayo ning teksto ngayon ni. Potang basan may ining scripture na itself, kalupa na po itang sinabi ko nandin makanitaya, na ingkayarian na ning Diyos, kalupa na bala mo mag-represent itang landlords, apining ginune, na mamawis yung every now and then talapagobro, or every now and then mamawis siyang anak na bang magobro. King kayarian na at the end of the day, i-inherit dengan sabi-sabi nung naniya itang kaligtasan or kasalpantayanan. Pero value po, may disturb ko, king scripture ini. Ang ganapan po, napungat panapon, siyempre, uling balo minang malipati, Pastor Pao, ika nang mag-sermon ako. Total, marakal pa naman pagkakataon para makapag-sermon ko rin. Anong it so happen po kasi uling may sakit yarin po pakiramdam ni Pastor Pao po, Anya, iniitang bageng katutula ko po din, ketang partnership ming talapagobra. Nung nanuman itang balo da di Pastor, tuturo da kaya kami. Nung nanitang balo ng Jack Jill, tuturo na ka na ako. And sobrang I appreciate ko po ita. Kaya scripture, atin pong point of view, nanungno ka rin, minsan madidisregard la retang may aragabyado, Nino pong atin gabun kayo, itang may kabanding marakal gabun. Sigurado, marakal po kaya kayong atin piwan dyan, mapalyaring malawak agabon, Wari po, potang atin kang piwan dyan agabon, no atin kang pagawa, mag-hire ka pong tao mo, tangkay, aplikasyon duyo po, Kitang panahon na ita, kanako pong pengarit kapatad, kalupa na po itang sinabi ko nandin, itang metong adenaryo, sasapatya mo, king, metong ayaldo, they are surviving, pauli na nita. At kitang panahon na pong Jesus, kapit na po ka ring tao, mamatela uli na nindanop. Uling masakit yung biat, ang ganaman nga masakit po yung biat, dakal na pa rin deng taong danupan, dakal na pa rin deng taong alangapangan. At kitang panahon na ita, nung ako po magkamali, bala mo 15% of the laborers, or etang laborers la, nung ka rin mamasala kitang aldawan na bayad. Ngayon po, dimdam tamo at ikit keng tekstong, magreklamo la po, rening minunang, magobra. Nung lawan may itang teksto na ane pong kasanting uling akakit may itang landlord, lamayap ya. Kasi very generous ya. Pero keng tutupo, minsan makakalingwan na atin may abuso, atin may abuse. Atin may pagkalob kaya itang dapat akarampatan na atin compensation na dapat may biyeneng minsan, pero may bibiyay ta.
minsan tatawaran yun, eh. Pwedeng mantinin na yung ibiyeta mo, pwedeng inina mo. Ito makantita pong bagay. Yung mga ibiya itang karampatan, ini po na, lalo na po nung pegobra niyang masalese. Ulitan kaya po na, pegobra niyang masalese. Aliwaya kasi itang man pegobran, pero kung makapag-demand ka, wagas ne. Pero kining scripture, mula abak po hanggang mayari yung aldo, may kobralo. At unfair naman pin po siguro ne, nung kunwari mo, example ko na, sige kami mo nga apat kunwari, ali kami mo worker kening church, magobra kami keng luwal na ning yato. Kaya ba't kunwari minunayang may hired Jack, kaya ba't nang kalwat magobra nung nanumantang obra mi. Tas dinatang yung pastor doon, dinatang yung pastor Pao, talabi ko diling dinatang, kaya ba't ibigay kaya kami pare-parehas mo. That's unfair, ne? Unfair ya po ita, ketang minunang megobra, tutuya pong unfair ita, at malalyari po ngeni ita. In line with Christian Education Month, at bilang dadalame i Jesus king kekang bie, kanako pong pengarit, kaluguran, kapatad, sana po etamo, papraktis itang mang abuso tamo, or man lamang tamong kalupa tamong tao. If inginong Diyos, binless na ka, kareng nanumang pibandyan, midanan kang pagkakataon, bang mag-hire kang magobra mo, ibiye mo itang karampatan para karela. Uling, they are also surviving. Kaya iglesia, yun yung katulang, sabihin yung Pastor Pao, napon. Minsan kaya iglesia, ma-abuse siya itang word na, suyo mo na yan king Diyos. Suyo mo na yan king Ginoo. Ala pong maroketa. Because totoo naman po ito itang suyo mo na yan king Diyos. Pero sana po ganakan tamo rin na rin kalupa tamo pong taong at syukeni, they are also surviving. Naman po kay gana-gana kalupa tamo or kalupa da rin aliwa na makwaltala, okay ni itang aldo da, safe na yung future da, kasi atin lang business, atin lang balod ang source of income, pero atin pong aliwa talaga na mamasala mo ketang ibiye mo. Ne? At same din po, karening aliwami pong abeng talapagobra or kaya kaming talapagobra, atin po kaya kaming talapagobra, na paulin na nitang tingwanan mi, ing awos na ning Diyos, kami pwedeng magobrang aliwang obra. Uling kailangan ming mag-focus king church. Atin po talagang makantang talapagobra na mamasala mo nung nano ing ibiyan na ning iglesia. Ne? At hindi naman pong aliwa po kaya kayo na magobra mo naman ano man po yung obra ayo kening luwal na ningyato na ito mo po yung asahan yo. Kasi ala kayong aliwang source of income. Very maswelo ne po ing metong atala pagobra nung ing kayang pamilyatin lang agyo at agyo nang isupport at ibiye itang kayang pamangailangan, agyo nang papag-aaral king Haris, king seminary, agyo nang i-provide tang kailangan na nung magdestino yaman ne, ibiyeda nung nanuman itang kailangan na po. Very, po kaya ganaganang talapagobra makantita. Anyapin po nang minsan, king kilub iglesia, very ma-abuse si itang word na suyo mo nemo yan. Minsan po, balo ko po kening pulong masle, nung ako po magkamalit, tamo rin pong staff, keni po na, atin tanin pong magobra keni. I do hope and I believe naman po may bibiyay itang karampatan para karela. Pero nang minsan, iniitang makalungkot. Minsan, atin pong situation, king church or king luwal, na minsan, na lang nga mabibiyay itang tamang compensation karela. Minsan, nila pa ma-appreciate, ne? Na lang nga ma-appreciate, minsan, panila pang mapupuna. Ano naman gawa mo? O makanya niya yung obra mo. Minsan, makakalingwan po itang appreciation. Bila pong, meto nga mensahe na ng Christian education, sana po bilang anak na ning Ginong Diyos, bilang meto nga Kristiyano, at if you are claiming na maluwat na akong Metodista, I hope bayo itang pamamuna mo, kereng kekang kalupang talasal pantaya, sana appreciate mo pa mo na no itang gagawan da. Akit mo itang kapagalan da. Akit mo itang pamagpuyat da. Akit mo itang pamagsadya da. Na kaya gana-gana. Ako naman po agitang gagawan ng Tito Ariel na panayusan dening Mike, na itang lilinisan ng Kong Levy, ako naman agita, itang mateki kaya katampong media team, itang
kaya nga balong pakilaman ng live. Minsan nga po, potang ako na balo, san kaya pa Jack Jill, o kaya i-message ko lang po rin ng media team tamo, at yung tamong kanya-kanyang kagiwan. At yung metong pong mensaheng buri nang iparas kaya katamo ng ginong Diyos, may git ketang etamo manabuso, may git ketang etamo man lamang, sana po akakita mo itang bawat obra, itang bawat effort, itang bawat gagawan. At ing talapagobra, nung talapagobra, masagli, mo rin po masagling makalukluk keng council. Rin po masagli, ing makalukluk, magumpisa kitang chairperson pababa. Lalo na nung gagawan may talaga itang obrang tingwanan mo king Diyos. Misip ka, makananoy lang misopan deng tao, misopan deng miyembro. Hanya, sana po, ring bawat metong kaya katamo appreciate tala. Pwede lang pong denang top balikat deng siping yo. Pwede lang pong pasalamatan. Minsan po, elaman mapapasalamatan. Thank you po ang Tita Net king pamagsaluna ngayon king organ po na. Salamat po kaya kayungan. Totoo po, salamat pong dakal. Kasi marakal na ring obrang maakit, marakal na retang behind the scene, detang atsuking backstage. Na mayayakit, ma-appreciate, at minsan makakompensate masalese. And this is the new learning na personal niya po na abalo ko kaning teksto ngayon. Na may git ketang ding sabla, we are all part of the kingdom of heaven or king kayarian na ning Diyos. And being part of the kayarian na ning Diyos, maging mayap tamo mo naman po sanang mag-observe. Maging mayap tamo mo naman po sanang kapwa aking kalupa mo. Lalo na po, this is the last Sunday of Christian Education Month. Nanyo po yung next month? Stewardship. Katiwala. Pero dagdagan tayo. Maging kayo pong maya pakatiwala na ng Diyos. Maging tamo pong maya pakatiwala ng Diyos, king biye, king dapat, king amano, at lalo't mayigit king kasalpantayanan. Sana po ngayon aba kayo ni alata mong aliwang iparangalan, alata mong aliwang pasalamatan, alata mong aliwang akit at damdaman, nung aliwang amano na ning ginong Diyos. Uling dahing amano na ning gino, mabiyela, kikimutla, at lalo't mayigit manulid la po kareng bawat metong at metong kakatamo. Maya bayabak po, king lagyo ng ipa ng anak at ng banal na Espiritu. Amen. Praise God po. Ausan ko po rin kaya katamong ushers para king second offering. Praise. Magkanta ko po kano.
The same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out, is working all things out. Yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh, yes, I will sing for joy when my heart is heavy for all my days. Oh, yes, I will. I count on one thing. The same God that never fails will not fail me now. You won't fail me now in the waiting. The same God who's never late is working all things out, is working all things out. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy for all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will, and I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names, that nothing can stand against, and I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names, that nothing can stand against, and I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names, that nothing can stand against, and I choose to praise, to glorify, glorify the name of all names, that nothing can stand against. Oh yes, I will lift you high in the lowest valley. Yes, I will bless your name. Oh yes, I will sing for joy when my heart is heavy for all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will for all my days. Oh yes, I will. Opo, Ginong Diyos, pasalamat kami't magpuri king kaya kangarapan, uling tunay kang karapat dapat bakanitang samban. Aureni, den kaya kang anak, in kaya kang iglesia, makasadya kami, opo Gino, makasadya kaming sumuyo, king kaya kang ubasan, makasadya kaming ipasyag, ing maya pabalita, makasadya kaming talakad para king katutuan at king kasalpantayanan. Anya, itugtog mong at ibalik, ing kaya kang kanwanan, kareng balang metong, kareng balang pamilya, at king community, akya kaming susuyuan, ito po yung kaya kaming panalangin, king lagyo ng Jesus. Amen at amen.
Wala pong magkanta. Sige po, hindi po yung oras na nikakatamong pamaglapit king Diyos. Bakanita, pasalamat, at na nung atintamong kayadwanan ning Diyos, makasadyaya na makiramdam kakatamo, uling anak na katamo, at kaluguran na katamo. Liwanag, tugi kong lubos, at iyong tugyan, bukod ni Jesus, laus king loob ko, ing ibalahos, maging tapat, ing mga bus, tugi kong tapat, muling baluko, yung katutwanan, lakas ning biyeko, pamikasala, lakwang kong tuto, yan ang Ginoo naning biyeko. Manalangin tamo po. Dakal salamat kaya kaming Diyos, king mensay, kaya kaming dimdam ngening kayabakan. Dakal salamat king biening kaya kang talasuyo, Diakonisa Sara. Dakal salamat king kayang bie, at panalangin ko Ginoo na patuloy meng gamitan mightily bang kanita, ren kaya kang amano, tunepin, abalura paretang taong epa, makakilala kaya kayo. Tunay Ginoo na ingaldoldo ning kaya kaming biye, ning kaya kang banal espiritu, tatayra na kami, at paga na kayo kaya kami, ning kaya kaming sukat daptan, bilang meto nga Kristiyano, bilang anak mo. So panyo kami ginubang kanita, kalupayo, maging mapaglunos kami kareng tao. So panyo kami bang kanita, kami mga biran kalupayo. Salamat Ginoo. At pante-pante ing laweyo, karengke kong anak. Minunaya mang sinalpantaya o tauliman. Anak yaman, matwaya man, lalaki yaman o babae, kingke kong harapan kaya kaming Diyos, pante-pante kamingan. Salamat, kingke kang lugod. Salamat, kingke kang malasakit. Nung makanano yang migmalasakit, ining makibandi king mulakan, tunepin ginumas maigit ka pa kaya, king malasakit. Kapapakit mo king balang metong kaya kami. Ating katunayan, no ren ni ren kana akong kapatad, linapit, dengaliwa, menatili, kareng karelang sarasarining luklukan. At balo ko ginumetong ing kaya kaming panamdam. Na ika ing mayap a Diyos. Ika ing magbante, king aldoldo ning kaya kaming biye. At ika ginuing tutugtog, king kanwanan, king pibale-bale, ring balang metong. Numakananong ring Israelita, dinenan mo lang pamangan king disyerto. Mo tinape, nung epa naman dinenan mula namang karne. Naimburi na sabihan, kaya kaming Diyos, ingke ganang-ganang bagi, agyumong ipagkalug. Kareng tune, manalig, sasalpantaya, kaya ka. Bilang kaya kaming Diyos at takapagligtas. King penandi tayti, lalapit kula rin kanakong kapatad, amiras king aldorang baitan. Takala salamat Ginoo king biye a patuloy mong dadagdag, karengke kang anak. Manano sanang ing biye a dadagdag mo, tunepin Ginoo na iti magamit, para kingke kang kapurian. At patuloy mong kilalanan, O Diyos, na ikamoy makiupaya, bang kanita suglungan me biyeing tao. Takala salamat Ginoo, at balo ko
nadaragdag mo ing biye king tao uling ating niyang misyon. At ating kang buring ipagawa king balang metong. At bilang anak mo, metong mo ing kaya kaming misyon, ing tayrian lareng tao papunta keka. Ing ituro ka kareng tao at pagkabiye king aldoldo. Makanyan mo noon, panalangin ko lang naman din ka na akong kapatad. Amiras king anibersaryo ning karelang kasal. Dakala salamat Gino, king pamiboklod, apig kalubyo karela. Dakala salamat Gino, at ika ing maglibutad king karelang relasyon bilang miasawa. At panalangin ko Gino, na king aldoldo ning karelang biye, lalo pang maging matatag ing karelang pamyabe bilang miasawa, at lalo pang maging mayumo ing lugod da king balang metong. Makanyan mo naman rin kaya kaming kapatad, at king dase na ning kapanamdaman, lalapit milake ka kaya kaming Diyos. Ika ing kaya kaming Diyos, at tunepin na alang imposible, ing kaya ganagana agyo mong gawan, agyo mong daptan. Inya lalapit milake ka rin kaya kaming kapatad, na king dase na ning kapanamdaman. Ing kaya kaming kapatad da ye digalang, kasalukuyang at king hospital. Panalangin miya Ginoo na dinan mo lang kabyas ng deng doktor, manopera kayo. Baka nito, maging matagumpay iti, ating kaya kaming kapatad, king malagwang panahon, kumayap ya, at milwal ya, king hospital. Makanyan mo naman ing kaya kaming kapatad, marap king meto nga pamagsulit. Ikya na Clyde Pangan. Panalangin mi Ginoo nan tabayanan me, king kayang exam, pabyasnan me Ginoo. Baka nitay tanganggang pegaralan na, kaya tang panahon na marapya, kaya pamagsulit, aga na kana, iti, at sopan niya, ikayong talan, king kayang gamat, misulat, karetang gustong pakibat. Makanyan mo naman, pasalamatan da ka Ginoo, karing kaya kaming kapatad, mekyarap, kaya pamagsulit, kaya bar exam, kaya board exam, kaya milabasa na eldo. Dakala salamat Ginoo, kaya kang patnube karela, at balo mi Ginoo, pigkalob mo ne, ing tagumpe, karela, uling ika, kaya kaming Diyos, amay paya, king sabla. Oreni rin kaya kang anak, di kang makibalo o Diyos, nanoy karelang daralake ka, panalangin kaya ka, nanoy king karelang puso, king kaurasan na iti. Pakiramdaman mo, yung panalangin, darimbalang metong, at panalangin ko Ginoo, naking panahon na ituldo mo, uling ikay bukod makibalo, nung kapilan mi kailangan, iting kaya kaming panalangin. Tunepin Ginoo, kaya tang panahon na ito, amitakda at mituldo, ipagkalob mo, na anumaning kayadwananda, ren ka na akong kapatad. Iting ka na akong panalangin, king lagyo ng Jesus, akay kaming mga abos, sampong Ginoo. Amen. At nangeni, yang pamintuan ko, ni Jesus kabut, yang moing Ginoo, suywan ken tapat, kabang mabiyeko, ing mga bus, buat Kristo. Amen. At ngeni ka na akong kaluguran, pengari ang pong kapatad kang Kristo, tagapantayang pamipanuaning Diyos, igpatamong at karing kimbanwa, ing magligtas ng kalam ning kaya katamong Ginoong Jesucristo, ating patnube ning banal na Espiritu. Amen. 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 Good morning po. Palakpakan tayong kaya katamong Diyos sa mabiye. Hallelujah. May God's full mercies
Christ be your shalom. Shalom to you now. Shalom, my friends. May God's full mercies bless you, my friends. In all your living and through your loving, Christ be your shalom. Christ be